Gak dipesan ya? Bukan. Belum, kita belum ada. Iya, enggak. Anu mau arep pencep nggih, mau. Cepet cemilan bae. Anggere nu suwe. Makan apa? Kayak selainnya banjir nggih. Kene iki Pak ya, mudun ya. Iya. Iya. Ora apa-apa ya. Mas, ayo Mas. Ini ora apa-apa. Ayo. Kene Nas. Nah. Ini bro, ini mau. Ini. Jagongan kene iki. Hah? Ora apa-apa, grimis. Nah. Wis. Ben gede. Wih. Tapi ora bledok iya. Bledok. Iki bledok banyune manjat. Banyune munggah. Gorengnya berapa? Digoreng. Kalau sayang tikus.
Di live di sana. Iya. Di live temenan dong. YouTuber maksudnya. Ya ada dong panggilan khusus. Weh, bocah pada dolan. Ya. Sudah gede-gede. Gede Pak, alhamdulillah Pak. Sing bocor ki bocor. Hah? Piye bocah? Jam berapa? Ki pakai. Kok salting? Menang Wartiem. Oh iya. Ngobrol. YouTube ya, Pak? Aku mau bikin channel YouTube nih. Ini siapa sih jeneng kelalen kok? Orang ulang ini siapa? Aku capek, Pak. Apa ya? Cakep, Pak. 2016, Pak. Ini Bali ya, Mas? Ya, siap. Hah? Iya, oke. Gede-gede banget ya.